رفتی در 2 سال در مهاجرت بودی اومدی خیلی دیگرگون شده چه خیلی سبب؟ بله راست میگم که از سببی که 2 سال در مهاجرت می‌ندیدم راست میگم اول در یوتیوب می‌بینیم که ویدیو را تو نه برنامه داریم تماشای شهر و اعداد کلو به هر جا تماشا کرده بودیم به حد معقول جان و دلی مایی دوشنبه از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور салом алейкум бародарон ва хуҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Алиакбар. имрӯз хостем шаҳри Душанберо барои шумо навор гирем. чӣ хел мебинед дар ҳақиқат шаҳр бисёр зебо шуда истодааст. вақте ки тоҷикистон дар хоку хунниҳо буд сармон равои мутлақ дорандаи камон буд سرمان روای مطلق دارنده کمان بود پیر و جوان کشور لرزاز بیم جان بود سرسام خانه و ایران از دست جاهلان بود پیر و جوان کشور لرزاز بیم جان بود سرسام خانه و ایران از دست جاهلان بود گشتی بر روز سختی مشکل کشای ملت تو آمدی به میدان پیشوای ملت گشتی بر روز سختی مشکل کشای ملت ای قهرمان ملت تو تمام ملت گردی در شپیون جانت به جان ملت جانت به جان салом алейкум бачо. ва алейкум салом акаҷон созӣ мо як чанд савол доштем оиди шаҳри Душанбе. мумкина як чанд савол кунем? бале бале яке вақта муаррифӣ мекардем? ман яке аз шаҳрвандаи ҷумҳурии тоҷикистон иззатуллои файзулло муҳаммадисоевич. саломатит хуб аёхӣ? шукронаи худованд. куҷо будӣ то? муддати 2 сол дар ғарибӣ муҳоҷирати меҳнатӣ. тамошо мекардӣ канали ҳамнавора? бале ҳар рӯза. саломат бошед. дар бораи ободии шаҳри Душанбе ободиш рост мегӯям рафти дар 2 сол дар муҳоҷират будӣ омади хеле дигаргун шуда чӣ хел сабаб? бале рост мегӯям ки аз сабабе ки 2 сол дар муҳоҷират менадидем рост мегӯям аввал дар ютуб мебинем ки видеора ки ободонии шаҳра баъд як шумо дар каналтон барнома дорем тамошои шаҳри ва аъдоди кулло ба ҳар ҷо тамошо карда будем беҳад маъқул хай омадем навигарӣ беҳад бисёр яъне ки ободонӣ беҳад хуб шудага биноҳои баландошонаи зебогии шаҳри Душанбе ороторо рост мегӯям мо нав тамошои шаҳри Душанбе баромадем як ҷаҳон лаззат бурдем аз зебогии ватан. ташаккури зиёд барои муҳоҷирон як салом расонед. бале бародарони ғарибон ҳамата дӯст медорам як бор дига мегӯям фикршам накунед фақат очаҷона занг занем ҳамаш мешава обод бошем. зинда боши ака. шумодам бурбори ака. подписайся кунед ман нигаҳ мекунам. бача ҳамун лайк ҳоли ҳамун поён дай лайк ҳамун поён дай шит чиликта дар болош бумон чиликта дар болош бумон монди сахт буҷукша ки пичақ шава جان و دلی مایی دوشنبه мумкин як савол кунем ба шумо? барои зебогиҳои шаҳри Душанбе чӣ гуфтанед? албатта душанбе аз пештараш дидан хеле тараққӣ кардааст. барои мо ҷавонон боиси хурсандӣ аст аз оне ки дар замони истиқлолият умр ба сар мебарем фахр мекунем ва шукронаи онро мекунем ки дар ҳамин диёри хушмаззар ба дунё омадам шахсан ман ва пеш аз ҳама миннатдории худро ба сарварамон мерасонам.
تشکر زیاد. ما هم بسیار خوشحالیم که می‌بینیم شهر دوشنبه بسیار هم زیبا شده ایستاده است. تشکر زیاد برای وقت نگیرید. از شهر دوشنبه شوندت از دل کشور، از دل کشور، از شهر دوشنبه شوندت از دل کشور، از دل کشور. امروز از ناحیه فرخور به ناحیه خوالینگ سفر میکنیم و زیبایی های ناحیه خوالینگ رو برای شما نوار میگیریم و این چنین پرواز یافتم. مامان برا پرواز یافتم. پرواز یافتم. مامان برا بچه‌های شهر مسکو را تماشا کنین. در دریای مسکو رچکا نگاه کنین. ای ملک خوتل دیاری شایر خیزم، در هر قدم میراهیت دل میریزم. ای ملک خوتل دیاری شایر خیزم، در هر قدم میراهیت دل میریزم. ای ملک سخا و خیر و شعر و سخنم، با یادی تو از خوابی سحر میخیزم. هر روزی وطن برای من نوروز است، هر لحظه ای در وطن بودن نوروز است. در دیده ای پزمانی همه دل بندشه، دیداری پر از نوری وطن نوروز است. دیداری پر از نوری وطن نوروز است.
سیم و زر است. هر روزی وطن برای من نوروز است. هر لحظه ای در وطن بودن نوروز است. در دیده ای پزمانی همه دل بندشه. دیداری پر از نوری وطن نوروز است. دیداری پر از نوری وطن نوروز است. هر جا که روم به یادی تو زنده منم. در راهی وفا همیشه پاینده منم. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.